How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि हमारे और आलिया जो है डांस करते करते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं और ऑलमोस्ट एक दूसरे को जो है लिप किस कर ही दिया होता है कि वहाँ पे आ जाता है जी कामरान और वो साफ सुथरा ही सीन अपनी आंखों से देख लेता है और मतलब इतना गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में चीखता है कि क्या हो रहा है ये सब। और ये क्या है कि अंदर रूम में आ जाता है और कहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, क्या कर रहे थे तुम दोनों, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, माया आलिया रिमशा। और ये तीनों मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन दोनों पे तो किसी ने मतलब छत इनके सर पे आके गिरी हो, ऐसा सीन होता है। और हमारा और आलिया की तो फुल नॉन बैंड बजी पड़ी होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं फिर कामरान की तरफ देखती हैं। और आलिया कहती है यार आज तो हम गए, बिकॉज आलिया देखती है कि कामरान की आंखों में इतना गुस्सा होता है, बिल्कुल गुस्से भरी नज़रों से हमारा आलिया को गुस्से से घूर रहा होता है। और रिमशा जब ये सीन देखती है तो वो कहती है आज तो इन्हें मैं भी नहीं बचा सकती। कामरान इतना गुस्से में होता है, कहते हैं तुम दोनों क्या करी थी, क्या जलील हरकत करने जा रहे थे तुम दोनों, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो रिमशा को कुछ समझ नहीं आता और वो सामने आ जाती है कामरान के, कहती मेरी बात सुनो तुम। कहते क्या सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों क्या कर रही थी यहाँ पे, ये क्या चल रहा था यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा। तो रिमशा कहती मैं तुम्हें सब बताऊंगी ना, तुम मेरी बात सुनो ना। तो कहते मैं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना, हटो सामने से। आलिया मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आलिया तो बिल्कुल चुप और नजरें नीचे। तो कहते अमाया तुम कुछ बोलोगी, क्या चल रहा था यहाँ पे, क्या देखा है मैंने अभी अभी। तो मतलब ये दोनों तो बिल्कुल मतलब इन दोनों पे तो समझो क़यामत टूट पड़ी होती है। तो और मुझे कहती तुम मेरी बात सुनोगे, मैं जब कह रही हूँ मुझे तुमसे तुम्हें कुछ बताना है, चलो मेरे साथ। तो वो वहाँ से ले जाती है जी कामरान को, उसका हाथ पकड़ के और ले जाती है उसे वहाँ पे उसके रूम में। कामरान इतने गुस्से में होता है, कहते क्या बताना चाहती हो तुम। तो रिमशा वहाँ पे मतलब उसके रूम में जाके बिल्कुल चुप हो जाती है, बिकॉज उससे समझ ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या करे। तो दिल में सोचती है कि कामरान को मैं यहाँ पे ले तो है कि उससे मैं सब कुछ बताऊँगी, बट मैं उसे क्या बताऊँ, उसे इतने गुस्से में है कहीं कुछ उल्टा ना कर दे। तो कामरान कहता है अब तुम मुझे कुछ बताओगी या मैं जाके फिर आलिया और अमाया से ही पूछूं। तो वो कहती है मैं बताऊंगी ना, मेरी बात सुनो तुम। तो कहते हैं बोलो तुम। तो इतना ऊंचा चीख रहा होता है ना। तो कहती है पहले तो अपनी आवाज़ नीची करो, अगर अंकल आंटी आ गए तो कहते हैं आना है तो आने दो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या करी थी। तो कहते हैं ओह एक तो तुम लड़कों का ईगो भी ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो फिर वो जाती है उसके रूम का दरवाज़ा जो अंदर से लॉक कर देती है और आदि कहता है कि तुम क्या करी हो। तो कहते हैं तुमसे बात करी हूँ, पहले चुपचाप बैठो यहाँ पे। और उसके हाथ में मतलब पानी का गिलास है जो कहते पियो इसे। तो कहते मुझे कुछ नहीं पीना, बताओ वहाँ पे क्या चल रहा था ये सब। तो कहते पहले पानी तो पी लो, तुम कह रही हो ना तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पानी पियो पहले तुम। तो खैर कामरान जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और 2 से 3 घूंट जो है पानी के पी लेता है, फिर कहता है अब पी लिया मैंने पानी, मुझे बताओ क्या चल रहा था वहाँ पे। तो वो कहती जो भी तुमने देखा वो सब एक झूठ था, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, एक रिहर्सल थी, समझ आ रही है तुम्हें। कहते तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी, सीरियसली वो प्रैक्टिस जैसा तो कुछ नहीं लग रहा था, किस चीज़ की प्रैक्टिस थी। तो फिर रिमशा कहती शिट अब मैं इसे क्या समझाऊँ, क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ, किस चीज़ की प्रैक्टिस थी। तो कामी कहता अब तुम कुछ बोलोगी या ऐसे चुप करके खड़ी रहोगी, जवाब दो मेरी बात का। तो फिर वो कहती मेरा मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड वो वैलेंटाइन आने वाला है ना, तो तो कुछ कुछ सरप्राइज़ दे रहा था वो मुझे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वैलेंटाइन पे अगर उसने मुझे बोला तो मेरे साथ डांस करो, तो मुझे तो डांस नहीं आता ना, तो मैं डांस कैसे करूँगी। तो अमाया और आलिया बस मुझे वही, हाँ तो मुझे वो बस करके दिखा रही थी कि यार ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस ऐसे हाथ रखना और तुम बस ऐसे ऐसे डांस करना तो डांस हो जाएगा, बस बस ये कुछ हो रहा था और क्या होना था, और तुम क्या समझ रहे थे क्या होना चाहिए था। तो कामरान कहता है मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस सुनी थी और जितना एक दूसरे के क्लोज थी वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए तो नहीं हो सकता। तो रिमशा कहती हाँ तो जब जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ डांस करेगा तो मुझसे दूर तो नहीं खड़ा होगा ना, मेरे करीब होगा। तो मतलब वो बिल्कुल मुझे फील करके दिखा रही थी कि अगर उसने मुझे ऐसे पकड़ा ऐसे डांस किया तो मैं घबराऊँ नहीं, बल्कि ऐसे उसकी आंखों में आंखें डालूँ और उसके बिल्कुल ऐसे क्लोज जाऊँ। और जब वो मेरे करीब आएगा मुझे अगर उसने मतलब
ऐसे किस करने की कोशिश की तो मैं घबराऊँ नहीं, और मतलब जो मतलब अगर मुझे वो किस करे तो मैं बस उसका साथ दूँ, बस वही वो मुझे करके दिखा रही थी। और तुमने क्या समझा कि वो क्या कर रही थी? तो वो कहता कुछ नहीं, तुम्हारा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे तो आलिया ने कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहती हाँ मेरा मेरा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मेरा है ना, बट आलिया को नहीं पता। तो कहती तुम्हें पागल नजर आता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे पता ना हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो कहती मैं से क्या कोई और तो पीछे पड़ गया। तो फिर वो कहती हाँ बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं बट हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं पता होता, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सीक्रेट सीक्रेट बॉयफ्रेंड है ना मेरा, तो इसलिए किसी को नहीं बताया उसके बारे में। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता ना कि मैं किसी को बताऊं हमारे बारे में, तो मैंने आलिया को नहीं बताया था पहले। तो वो कहती अच्छा अगर आलिया को नहीं पता तो फिर वो कैसे डांस करके दिखा रही थी? तो वो कहती हाँ वो पहले नहीं पता था ना, बट अब फिर मैंने उसे बताया और मैंने उसे यह भी कहा कि वो चाहता है कि मेरे साथ वैलेंटाइन डे गुजारे मेरा मतलब। तो बस वो फिर मुझे ऐसे करके दिखा रही थी कि यार अगर कुछ ऐसा सीन हुआ तो तुमने ना बस ये सब कुछ करना है। तो बस वही वही चल रहा था, वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस चल रही थी मेरी, और क्या चलना था। तो मतलब इमरान जो होता है उसका गुस्सा इस चीज़ में तो ठंडा हो जाता है कि यार ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में मतलब लेसमिन टाइप कुछ नहीं था, बट इस बात पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि यार इसका बॉयफ्रेंड है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको हर्ट होता है ना इस बात का। तो वो कहता है ऐसा कौन सा तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, मुझे बताओ उसके बारे में, कौन है वो, और वो क्यों नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को पता चले? वो ठीक तो है ना, कोई ख़राब तो नहीं है वो लड़का, कुछ गलत वलत तो नहीं काम करता जो नहीं चाहता कि किसी को उसके बारे में पता चले? बताओ मुझे कौन है वो। तो वो कहती कौन कौन है वो, तुम तुम नहीं जानते ना उसे, छोड़ो क्या करोगे तुम? तो वो कहता है उसका नाम बताओ कौन है वो, नहीं जानता तो जान जाऊंगा मैं उसको। तो रिमशा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि यार शिट, अब मैं क्या बताऊँ कौन है मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर कामरान जो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है, उसको मतलब दोनों उसके बाजू पकड़ते हैं और ऐसे उसे गुस्से में कहता है बताओ मुझे उसका नाम बताओ, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो फिर वो कहती आदि 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 मेरा बॉयफ्रेंड है। और हाँ आदि आदि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो कहते हैं आदि आदि वो माया का दोस्त जो मुंबई से आया है यहाँ पे? तो वो कहती हाँ वही मुंबई वाला आदि, तुम जानते हो उसे? तो वो कहते हाँ जानता हूँ, मैं एक बार मिला भी हूँ शायद उससे। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, वो तो मुंबई में नहीं रहता। तो वो कहती तुम्हें क्या मसला है, नहीं हो सकता, क्या मतलब नहीं हो सकता मेरा बॉयफ्रेंड? क्या खराबी है मेरे में जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? अजीब पागल इंसान हो यार, पीछे पड़ रहे हो, जब कह रही हो मेरा बॉयफ्रेंड है तो है। तो ऐसा कह के मतलब वहाँ से चली जाती है और बाहर आके मतलब ऐसे दिल पे हाथ रखती है और मतलब खुद शुक्र है यार, मैंने कुछ ना कुछ तो बहाना बना दिया। और वहाँ पे मार आ लिया तो मतलब डर डर के उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। दोनों मतलब इतना एक कांप रहे होते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। और आलिया माया का कहती है कि यार जो मर्जी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुमसे वादा करो कि तुम भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। और दोनों जो है ये दोनों तो समझ रहे होते हैं इनकी स्टोरी का एंड होने वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होते हैं यार जो मर्जी हो जाए, हमारी फैमिली बेशक हमारा सपोर्ट दे ना दे बट हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो वो ऐसे प्रोमिस कर रहे होते हैं। तो ऊपर से आ जाती है रिमशा और कहती इन सब प्रॉमिस की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ये दोनों घबरा जाते हैं और आली और माया मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कहता है कि तुम बताओ क्या बात हुई कामरान नाम से, वो मान गया हमारे रिश्ते के लिए, क्या हुआ बताओ ना कुछ। तो कहती उन्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे रिश्ते के बारे में ना। तो कहती क्या, उन्होंने तो सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था। तो फिर तो कहती मैंने बस उन्हें यकीन दिला दिया कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो आली और माया कहती ओ गॉड शुक्र है हम बच गए। तो मतलब इतना ज़्यादा ये दोनों घबरा रहे होते हैं ना, दोनों के दोनों मतलब कांप रहे होते हैं। तो फिर रिमशा जो है इन दोनों को पानी पिलाती है और कहती है तुम टेंशन ना लो सब ठीक है। तो फिर आलिया कहती है शुक्र है यार तुमने बचा लिया, तुमने एक बार फिर से हमारी जान बचा ली, बट बताओ तो सही तुमने मामू को कैसे यकीन दिलवाया? तो रिमशा कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें यही झूठ बोल दिया कि तुम ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहती प्रैक्टिस किस चीज़ की? तो कहती हाँ वो तुम ये सब ना मुझे दिखा रहे थे, वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मुझे डांस करना था ना, तो तुम बस ऐसे दिखा रहे थे कि मुझे ऐसे डांस करना है, ऐसे फील करना है, ऐसे उसकी आंखों में देखना है। तो बस ये तो ऑली और रिमशा दोनों अपने अपने सर पकड़ी थी, क्या पागल हो तुमने उन्हें कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यार,
सब तो कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने ऐसा क्यों बोला यार, पागल हो तुम। तो कहती और क्या बोलती, ये बोलती कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड्स हो, तुम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये बोलती। पता है फिर तुम दोनों के साथ क्या हो जाता। तो आलिया बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी, कहती क्या हो जाता। वही होता जो यार जो होना होता वही होता ना, आज नहीं तो कल दोनों असलियत तो पता चली जाएगी, तो आज पता चल जाए वो बेहतर नहीं। तुम दोनों ने अपनी हालत देखी, देखे खुद को, अभी तक तुम लोग कांप रहे हो और तुम लोग कहते हो कि मैंने ठीक है झूठ क्यों बोला, पागल हो, तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने कहा ना। कहती यार, तो आलिया मतलब रोने लग जाती। तो रिमशा कहती यार तुम पागल हो, तुम क्यों रो रही हो। तो आलिया कहती यार ये तुमने क्या कर दिया, शिट सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने। तो अमाया फिर ना आलिया को देखती, कहती है तुम क्या कह रही हो। तो आलिया कहती यार इसने सब ख़त्म कर दिया, हमारा सारा प्लान इसने चौपट कर दिया। तो रिमशा कहती क्या प्लान था तुम दोनों का। तो वो कहती कोई कुछ नहीं, कुछ प्लान नहीं था हमारा, हम यार शिट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो कहती अब क्या टेंशन, सब कुछ सॉल्व तो हो गया। तो कहती टेंशन तब स्टार्ट हुई है सॉल्व की कुछ लगती। तो खैर रिमशा को उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और अमाया और आलिया जो है परेशान हो जाती हैं, दोनों बेड पे जाके बैठ जाती हैं। तो अमाया कहती कि तुम्हारा क्या मतलब था कि सब ख़त्म हो जाता, क्या ख़त्म हुआ। तो आलिया कहती यार मैं अपने मम को अच्छी तरह जानती हूँ, अब उन्हें पता चल गया कि यार रिमशा का कोई बॉयफ्रेंड है, तो अब वो मतलब रिमशा का, अब इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता यार, मामू किसी गर्ल बॉयफ्रेंड वाली लड़की की जगह में नहीं पड़ेंगे। वो यही कहेंगे इसको ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसके साथ खुश है तो इसको खुश रहना है, तो फिर चाहे वो इससे बेशक बहुत ज़्यादा प्यार ही क्यों ना करते हो, मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। तो माया कहती शिट यार रिमशा ने हमारे चक्कर में सब बर्बाद कर दिया यार। आलिया कहती यार मुझे पता है मामू भी इसे पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं रिमशा भी उन्हें पसंद करती है यार, शिट ये रिमशा ने क्या कर दिया, अब हम क्या करें। वहाँ पे जो होता है जी कामी वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होता है, और वो जो है बहन जो है उस पर ज़ोर ज़ोर से जो है किक कर रहा होता है गुस्से में, कभी हाथ से कभी टांग से, और बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रही होती है जो रिमशा ने उससे बात की थी कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो भी जी आदि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसको तो दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा होता है, तो बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो खैर वो गुस्से में खड़ा होता है और ऐसे गुस्से में जो है मुक्केबाजी कर रहा होता है, बट फिर अपने ग्लव्स उतारता है और नीचे फेंकता है, कहता है उसको बॉयफ्रेंड है तो क्या, हर लड़की को होता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बॉयफ्रेंड है तो है, मेरी बला से वो 2 रखे 3 रखे 5 रखे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ऐसे कह के वो नहाने चला जाता है, और मतलब जब शावर ले रहा होता है तब भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मतलब रिमशा का चेहरा छाया हुआ होता है, बाहर पर रिमशा के बारे में सोच रहा होता है, और गुस्से में ऐसे मतलब दीवार पे ज़ोर से मुक्का मारता है, कहता है पागल हो गया तू, क्या सोच रहा है, उसको ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसके साथ खुश है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा उसके। तो मतलब बट उसको चाह के भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी फीलिंग्स पे। वहाँ पे आलिया और रमाया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आलिया कहती है अब जो होगा देखा जाएगा, तो ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो रिमशा कहती क्या मतलब क्या बात करी हो, कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। तो कहती क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या करने जा रही हो तुम। तो कहती यही मामा के पास चल जाऊंगी, उन्हें सब बता दूंगी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और जो उन्होंने देखा बिल्कुल सच देखा, और कब तक उनसे असलियत हम छुपाते रहेंगे, और कब तक हम ऐसे डरते रहेंगे, और कब तक तुम हमें बचाती रहोगी यार, हर बार खुद पे ब्लेम ले लोगी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, अब मैं तुमसे और कुर्बानियाँ नहीं ले सकती, समझ आ रही है तुम्हें, जा रही हूँ मैं। तो निमिषा मतलब उसको पकड़ लेती है, कहती है तुम मुझसे वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही हो तुम। तो वाली कहती तुम्हारी खुशियों से बढ़ के मेरी खुशियाँ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो निमिषा कहती क्या बात करी हो, कौन सी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम्हें क्या लगता है तुम तकलीफ़ में होगी तो मुझे देख के बड़ी खुशी मिलेगी, मुझे भी उतना दुख होगा जितना तुम्हें होगा, इसलिए तुम मुझसे वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो आलिया बेचारी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करूँ। खैर रिमशा जो है अपने सर पे मतलब उसका हाथ रख देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी कसम तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। तो खैर जो है आलिया जो मान जाती है, पर उसके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। ऐसे ही माया आलिया रिमशा जो है तीनों ही बहुत परेशान होती हैं, और ऐसे ही पूरा उनका जो दिन होता है ख़राब हो जाता है, उनकी छुट्टी पूरी वेस्ट हो जाती है। और शाम हो जाती है तो खाना वगैरह मतलब बन जाता है और टेबल पे लग जाता है। तो हालांकि मम्मा जो होती हैं वो नौकरानी के हाथ मतलब इन्हें पैगाम पहुंचाती है कि यार खाना लग गया है, तो मेहरबानी करके नीचे तशरीफ़ ले आए और खाना खा लें। तो माया और आलिया और रिमशा तीनों को भूख नहीं होती, और ना ही तो तीनों का मूड हो जाए कि वो नीचे जाएँ और खाना खाएं।
بٹ جو ہے مجبوری سے تینوں جو ہے نیچے چلی جاتی ہیں، ٹیبل پہ جا کے منہ سجا کے تینوں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے سب بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بٹ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو عالیہ کی مما جو ہے وہ نقرانی کہتی ہے کہ اوپر سے جاؤ اور کامران کو بلا کے آؤ، انہیں کو کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو اوپر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ کامران نیچے آ جاتا ہے اور آ کے اس پہلے ہی مطلب رمشا کی طرف دیکھتا ہے اور آتے ہی مطلب ٹیبل پہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو سب کہتے ہیں کہ چلو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں، سب بسم اللہ کرو۔ تو جو ہے پھر سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، بٹ عالیہ، رمشا اور مایا جو ہے تینوں مطلب کھانا نہیں کھا رہی ہوتی۔ تو عالیہ کی ماما کہتی کہ کیا ہو گیا بیٹا، کھانا کھاؤ۔ تو خیر یہ لوگ ہے جی پھر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے مایا وہ کھانا پھر بھی نہیں کھا رہی ہوتی، بیکاز بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کے اندر سے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، بیکاز انہوں نے اتنا سب کچھ سوچا تھا کہ رمشا کے لیے ہمیں پرفیکٹ بوائے فرینڈ مل گیا، بہت بہت زیادہ خوش تھی، انہوں نے بہت زیادہ پلاننگ کر لی تھی، بٹ سب پلاننگ فیل ہو گئی، وہ بھی امایا اور عالیہ کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تو عالیہ دیکھ لیتی ہے کہ جی امایا ہے جی اب پریشان، تو پھر نیچے سے جو ہے امایا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور پھر اب آنکھوں سے اس کو اشارہ کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو اور کھانا کھاؤ۔ تو امایا جو ہے پھر ایسے کھانا کھانا تھوڑا سا سٹارٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ آ جاتے ہیں جی، بیل بجتی ہے اور جی نگران دروازہ کھولتی ہے۔ تو آدھی جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کے عالیہ، امایا، رمشا تینوں پریشان ہو جاتی ہیں، بیکاز پہلے اگر آدھی آتا تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بیکاز اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پر جب سے رمشا نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ جی ہے اس کا بوائے فرینڈ، تو اس کو دیکھ کے تو مطلب کامی کی فنون بات لگ جاتی ہے، بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اسے دیکھ کے، اور فنون کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سب حیران ہو جاتے کہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ عالیہ کے پاپا کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے بیٹا کیا، یہ کیا حرکت ہے، کیا کر رہے ہو، گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے بات کر رہے ہیں، پہلے جب ملا تھا ایک بار تو بڑا سکون سے ملا تھا، اب ایسے غصے میں۔ تو پھر وہ کہتا ہے میں تو یہاں پہ امایا سے کچھ کام تھا اس لیے آیا تھا، امایا 1 منٹ ادھر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو مایا مطلب بہت زیادہ اس ٹائم پریشان ہو جاتی ہے، اور رمشا بھی دیکھتی ہے آدھی کی طرف، کہتے شٹ، اس کو بھی ابھی آنا تھا کیا، تو ایسے کہہ کے اپنی نظریں نیچے کر لیتی ہیں۔ تو جی اب کامران دیکھتا ہے رمشا کی طرف اور آدھی کی طرف، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو خیر امایا اٹھتی ہے اور تھوڑا سا سائڈ پہ چل جاتی ہے، اور آدھی اس سے کچھ بات کرتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور امایا جو ہے واپس آ جاتی ہے کھانے کی ٹیبل پہ۔ تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں جی انکل سب ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کا کچھ امپورٹنٹ کچھ پیپرز رکھے تھے، تو وہی پوچھ رہا تھا کہ کہاں رکھے ہیں، میں کال نہیں اٹھا رہی تھی تو اس لیے یہاں پہ پوچھنے آ گیا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، وہ آ گیا تھا تو کھانا کھا لیتے، اتنی کیا جلدی جانے کی؟ کہتے ہیں ہاں انکل بس اسے کچھ کام تھا تو اس لیے چلا گیا۔ تو اب جو کامران ہوتا ہے اسے بڑا غصہ آ جاتا ہے آدھی کو دیکھنے کے بعد۔ تو جیسے سب کھانا کھاتے ہیں اور مطلب یہ لوگ امایا، عالیہ وغیرہ سب ٹیبل سے اٹھ جاتے ہیں، اور امایا، عالیہ بھی ہیں وہ برتن رکھوانے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، رمشا بھی۔ تو رمشا جب کچن میں جانے لگتی ہے تو کامران اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو رمشا ایسے مطلب کامران کی طرف دیکھتے ہے تو فوراً سے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہتے ہیں تم تو کہتے وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے، اس نے تمہاری طرف ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو وہ کہتی میں نے کہا تھا نا وہ میرا سیکرٹ بوائے فرینڈ ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، تو اس لیے ہم پبلکلی ایک دوسرے کو فلی اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ایسا بھی کیا اگنور کرنا ہے، ایک بار بھی تمہاری طرف اس نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو کہتے تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے نا، مجھے دیکھے نہ دیکھے جیسا مرضی بیہیو کرے، تمہیں کیا کیوں آگ لگ رہی ہے؟ کہتے مجھے کوئی آگ نہیں لگ رہی، میں بس تم سے کلیئر کرنا چاہتا تھا باتیں۔ کہتے ہو گئی نا باتیں کلیئر، کہ اور بھی کچھ بات پوچھنی ہے؟ سر کا درد بن کے رہ گئے تم تو، میرا حد ہوتی ہے یار، ہر ٹائم سوال پہ سوال، کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں؟ تو رمشا جو ہے اس پہ چڑ رہی ہوتی ہے، بیکاز اب بیچاری کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، تو اس لیے وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو کامران جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیچارہ پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ تو رمشا سے مطلب اور زیادہ نہیں برداشت ہو رہا ہوتا نا، تو وہ عالیہ کے پاس جاتی ہے، کہتی یار تمہارا ماموں تو میرا پیچھے پڑ گیا، ابھی مجھ سے پوچھ رہا تھا تمہیں اگنور کیوں کر رہا تھا، تمہارا بوائے فرینڈ ہے تو تمہاری طرف سے نے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، یار پاگل ہے کیا تمہارا ماموں؟ جو میں نے کہا بھی سے میرے سیکرٹ بوائے فرینڈ ہے تو کیوں بار بار میرے پیچھے پڑ رہا ہے یار؟ یہ سن کے کہتی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا جھوٹ نہیں چلے گا، میں ابھی بھی کہتی ہوں یار ماموں کے پاس چلتے ہیں اور انہیں سب حقیقت بتا دیتے ہیں۔ تو رمشا کہتی پاگل ہو گئے کیا تم، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا یار، حد کرتی ہو تم بھی۔
हमारा जो होती है ये सब कुछ सुन रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बिल्कुल खुद को ब्लेम दे रहे होते हैं कि यार मेरी वजह से रिमिशा की भी स्टोरी जो है अधूरी रह जाएगी। तो आलिया माया की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि माया को भी बहुत बुरा लग रहा है। तो वो माया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि यार तुम टेंशन न लो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो माया कहती है यार हम सब कुछ कैसे ठीक कर देंगे, हमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया यार, हमें तो यार उसकी स्टोरी सेट करनी थी, बट हमने तो उसकी स्टोरी पे ब्रेक लगा दिया। तो आलिया कहती है यार कुछ सोचते हैं, तुम टेंशन ना लो यार, टेंशन लेने से क्या होगा। तो खैर दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, बट रिमशा को दूसरी तरफ मुंह होते मन की बातें नहीं सुन रही होती। तो रिमशा इनकी तरफ पलटती है और कहती है कि यार मैं सोचूं कि मैं घर चली जाऊं, वैसे भी इतना तमाशा हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा, मुझे घर जाके रेस्ट करना है। तो आलिया कहती है कि यार चले जाना, इतने भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे साथ रुको, रूम में चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, शायद हम सबका मूड फ्रेश हो जाए। तो रिमशा कहती है ठीक है, पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, रात हो जाएगी, तो मुझे रात होने से पहले पहले वापस जाना होगा। तो आलिया कहती है ठीक है। तो खैर ये तीनों चल जाते हैं आलिया के रूम में और तीनों ही मतलब लेटी हुई होती हैं बेड पे। और अमाया आलिया रिमशा तीनों बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज होती हैं। तो आलिया कहती है कि यार सबका मूड बहुत ख़राब है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सबका मूड ठीक हो जाए। तो रिमशा कहती है कि ऐसा हम क्या करें। तो आलिया कहती है यार एक प्लान है। तो वो कहती क्या प्लान। तो कहती यार एक गेम खेलते हैं। तो कहती किस तरह की गेम। तो कहती गेम यार वही जो होती है। तो रिमशा कहती वही गेम कौन सी होती है मुझे भी बताओ। तो वो कहती कि यार ठीक है, मैं कोई भी पहला एक लफ्ज़ बोलूँगी, वो लफ्ज़ सुन के जो तुम्हारे दिमाग में होगा वो तुमने फास्ट फास्ट बताना होगा। तो रिमशा कहती क्या यार बच्चों वाली गेम, मुझे नहीं खेलनी। तो वो कहती यार खेलते हैं ना। तो माया कहती यार क्या बच्चों वाली गेम है, वो ठीक कह रही है, बच्चों वाली ऐसी गेम कौन खेलता है। तो आलिया फिर उसको इशारा करती है, तो फिर अमाया समझ आती है कि यार इसके पीछे कोई इसकी कोई रीज़न है। तो अमाया तो समझ आती है बट अमाया के साथ साथ रिमशा भी समझ आती है कि मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रही है। तो आलिया मतलब जैसे गेम स्टार्ट करती है और कहती बारिश तो रिमशा कहती धूप। तो इससे आगे आलिया बस कुछ पूछने वाली होती है, तो रिमशा कहती 1 मिनट रुको ज़रा। तो आलिया कहती क्या। रिमशा कहती तुमने मुझसे जो भी पूछना है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लो, ये गेम का सहारा ना लो तुम। तो आलिया कहती क्या मतलब, मैंने तुमसे क्या पूछना है, मैंने तो कुछ 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 भी नहीं पूछना तुमसे। तो कहती बस कर जाओ। पहली बात, जब तुम घबरा जाती हो झूठ बोलती हो तो तुम हकलाती हो, जैसे तुम अभी हकलाई थी, चलो बताओ क्या पूछना है। तो कहती ठीक है बहुत हो गया, अब तुम मुझे बता दो, तुम किसी को पसंद करती हो क्या, कोई तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता दो, या किसी के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है तो बताओ मुझे। तो वो कहती पागल हो क्या तुम, कोई होता तो मैं तुम्हें बताती ना, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। तो कहती यार फिर भी एक बार सोच लो, शायद कोई ऐसा हो जो तुम्हें पसंद आने लग गया हो। तो कहती यार तुम किसकी बातें कर रही हो। तो आलिया कहती कुछ नहीं यार, तुमसे तो बात करने फजूल है। तो अमाया आलिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, कहती इसका कुछ नहीं हो सकता। इतनी देर में रिमशा का जो है फ़ोन बजता है, तो वो कहती है यार पापा का फ़ोन है, मैं बात करके आती हूँ। तो रिमशा जो है वो रूम से बाहर चल जाती है बात करने के लिए, बिकॉज अंदर टीवी चल रही होती है तो थोड़ा शोर भी होता है। तो माया कहती है कि यार मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, तुम्हारी फीलिंग्स भी तुमसे पहले इसे पता चल गई थी, ये समझ गई थी कि यार तुम मुझसे प्यार करते हो, जब इसे खुद किसी के लिए फीलिंग्स आती है खुद क्यों नहीं समझ रही यार। तो आलिया कहती है यार ऐसा ही होता है, हम खुद अपनी फीलिंग्स लेट समझते हैं यार, मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, इसके केस में भी वही सब कुछ हो रहा है, बट यार ऐसा क्या करेंगे समझ आए। तो वो कहती यार मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, हम उसके साथ क्या करें। और सबसे बड़ा फंडा जो ये खुद डाल के आई है, बॉयफ्रेंड, और वो भी आदि, सीरियसली पागल है क्या, कोई और लड़का नहीं मिला था इसे। तो आलिया कहती तुम्हें क्यों आग लग रही है, अगर उसने आदि का नाम ले भी लिया तो तुम्हें जलन हो रही है क्या कि वो आदि उसका बॉयफ्रेंड है तुम्हारा नहीं। तो माँ को गुस्सा आ जाता है, कहती तुम पागल हो, तुम हर बात घुमा फिरा के मेरे और आदि पे क्यों ले आते हो, तुम्हें 100 बार कह चुकी हूँ यार वो मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखा ना वही दोस्त ही हमारा काम आया ना। वो कहती कैसे रिमशा। तो कहती यार रिमशा, रिमशा के तो काम आया ना, हमारे ही काम आया ना। रिमशा ने बहाना मारा कि वो बॉयफ्रेंड है तो हम दोनों बच गए ना। तो कहती हाँ बट अब आलिया हमारे कहती क्या। तो कहती यार मुझे खुद पे गुस्सा आता है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यार, अभी मेरा दिल कर रहा है मामा को सब कुछ बता दूँ, ना बता दूँ कि रिमशा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहती तुम पागल हो गई हो यार,
کچھ اور جگاڑ کرتے ہیں نا، ہم انہیں ڈائریکٹلی نہیں بتا سکتے نا، پھر ہم دونوں پھنس جائیں گے۔ تو عالیہ کہتی ہے یار پھنستے ہیں تو پھنسے نا یار، اس کی لو اسٹوری ہماری وجہ سے خراب ہو رہی ہے یار، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے۔ ہمارا کہتی برا تو یار مجھے بھی لگ رہا ہے، بٹ وہ ایسا بھی تو نہیں کرنے دے گی، اس نے تمہیں پرومس دیا ہے۔ اب کچھ اور سوچتے ہیں نا، کچھ کرتے ہیں۔ عالیہ کہتی ہاں کچھ کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو ہے وہ رمشا آ جاتی ہے اور کہتی ہے یار پاپا کا فون آیا، وہ کہتے گھر آ جاؤ، لیٹ ہو رہا ہے، بہت اندھیرا ہو رہی ہے وہ، تو یار میں گھر جاتی ہوں۔ تو عالیہ کہتی یار تم کیسے جاؤ گی، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے تم مجھے ڈراپ کرنے پھر واپس میں تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آؤں، سارا رات یہی چلتے رہے، میں چلی جاؤں، خود بچی تھوڑنا ہوں۔ تو وہ کہتی یار سوچ لو، میں آ جاتی ہوں نا، یہ پھر پاپا کو بول دیتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اس ٹائم تم اکیلے نہ جاؤ۔ وہ کہتی یار ابھی بار اتنا بھی اندھیرا نہیں ہوا، میں جا سکتی ہوں، میں ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، ویسے میرا موڈ کچھ خاصا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر وہ مایا اور عالیہ کو جو ہے حگ کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی مین گیٹ پہ پہنچی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اسے پھر سے مطلب کامران اوپر سے دیکھتا ہے کہ جا رہی ہے تو بھاگ کے نیچے آتا ہے اور پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ رکو تم۔ تو وہاں پہ رک جاتی ہے، کہتی اب کیا ہے، اب کون سی انویسٹیگیشن کرنی ہے تم نے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی تو آگے سے مطلب وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تو کہتی کہاں جانا ہے، میں نے گھر جا رہی ہوں اپنے۔ تو کہتی اچھا گھر جا رہے اپنے مجھے تو لگا تھا شاید اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جاؤ گی۔ تو کہتی کون سا بوائے فرینڈ، کس کا بوائے فرینڈ؟ تو کہتے ہیں شاید تم بھول رہی ہو، تمہارا ایک بوائے فرینڈ ہے جس کا نام عادی ہے۔ کہتی ہاں میرا بوائے فرینڈ، ہاں وہ، بٹ شاید تم بھی بھول رہے ہو کہ دنیا کی نظر میں وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو میں اس سے ایسے کھلے میں نہیں مل سکتی، اس لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں، ویسے بھی بہت لیٹ ہو رہا ہے اور مجھے اتنی لیٹ تک باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں گھر جا رہی ہوں۔ تو کہتے ٹھیک ہے بیٹھو گاڑی میں، چھوڑ دوں گا میں۔ تو کہتے کیا چھوڑ دوں گی، میں اندھی ہوں، میں خود نہیں جا سکتی، جا رہی ہوں میں۔ تو آگے سے کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، چپ چاپ یہاں پہ کھڑی ہو جاؤ، میں گاڑی لا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تو خود تمہیں چھوڑوں گا۔ تو کہتے کیا زبردستی ہے، جب میں نے بول دیا ایک بار نہیں جانا تو نہیں جانا تمہارے ساتھ، چلی جاؤں گی میں۔ تو ایسے کہ وہ گھر سے باہر چل جاتی ہیں۔ تو مطلب کامل کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ گاڑی نکالتا ہے اور اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں شرافت سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ زبردستی اٹھا کے بیٹھاؤں گا۔ تو وہ نہیں بیٹھ رہی ہوتی، تو باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا گاڑی میں بیٹھو تو مطلب بیٹھو، اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور خود بھی بیٹھ جاتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گاڑی لاک کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا زبردستی ہے، کیا بدتمیزی ہے، یہ تمہیں سارے سنسکار تمہارے مما پاپا نے دیے ہیں، یہ تمہاری پرورش ہے کہ ایک لڑکیوں کو زبردستی گاڑی میں بٹھاؤ اور گاڑی لاک کر دو، جب بولا تمہارے ساتھ نہیں جانا تو مطلب نہیں جانا۔ تو وہ کہتے ہیں تمہارے سو کال بوائے فرینڈ کو تو تمہاری فکر ہے نہیں، اس ٹائم آدھی رات کو تم گھر اکیلی جا رہی ہو، یاد ہے لاسٹ ٹائم تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اب پھر وہی چاہتی ہو وہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا؟ نہیں، تمہیں بڑا شوق ہے گنڈوں کے بیچ پھنسنے کا، اتنا شوق ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں خود ہی جا کے ان کے پاس شرافت سے چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ کہتی یار کیا تو یہ ٹھیک رہا ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں اکیلی گئی تھی، پھنس گئی تھی، اور ویسے بھی وہ راستہ بھی بڑا ڈینجرس ہے، اس کے ساتھ چلی ہی جاتی ہوں۔ تو ایسے سوچتی ہے، کہتی ٹھیک ہے چھوڑ دو، بٹ خبردار ایک لفظ انہیں اور منہ سے بولا میرے بوائے فرینڈ کے بارے میں، چپ چاپ مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑو ورنہ میں ابھی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھو، شرافت سے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، تو تمہارے بوائے فرینڈ کو تمہاری پڑی نہیں ہے، کیسا بوائے فرینڈ ہے، وہ تم سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہوتا تو اس ٹائم میں نہیں وہ یہاں پہ ہوتا، تمہیں وہ ڈراپ کر رہا ہوتا۔ تو کہتی اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہیں تو گاڑی انلوک کرو، میں ابھی یہاں سے اتر جاتی ہوں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرتا ایسی باتیں، چپ کر کے بیٹھو اب تم، کوئی نہیں اتر رہی تم۔ تو ایسے کہہ کے اسے گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ مایا اور عالیہ کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو عالیہ جو ہے مایا کو دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ آج کا موڈ تھوڑا ٹھیک کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ یار اچھا نا جو ہو گیا، اب تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، موڈ خراب کرنے سے کیا ہوگا، پرابلم کا سولوشن تو ہمیں نہیں ملے گا یار، سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچنا پڑے گا۔ تو میں کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بٹ یار میرے دل و دماغ پہ نا بس یہی چھایا ہوا ہے کہ یار ہماری وجہ سے رمشا کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی سٹوری بنتی رہ گئی۔ تو عالیہ مطلب سوچتے کہ یار اس کا موڈ اب کچھ چل اپ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بیڈ سے اترتی ہے اور مطلب روم جو ہے اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ تو مایا کہتی ہے کیا کر رہی ہو تم، روم کیوں لاک کیا؟ تو وہ کہتی ہے یار اس لیے کیا کہ پھر سے ہمیں کوئی رنگے ہاتھوں پکڑ نہ لے، اب تو رمشا بھی نہیں ہے بات سنبھالنے کے لیے۔ تو مایا کہتی ہے یار پھر سے تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہوگا، مہربانی کرو پہلے ہی ہم مرتے بچے ہیں۔ تو عالیہ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے، بٹ تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ تمہیں تھوڑا سا ہنسایا جائے۔
تو کہتی یار موڈ ٹھیک ہے میرا نا بس سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے. تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے جی آپ کا سر درد بھی ہم چھٹکیوں میں بھگا دیں گے. تو ہمارا کہتی وہ کیسے؟ عالیہ کہتی ہمارے میجیکل ہاتھوں سے. تو پھر عالیہ آتی ہے اور ہمارے کو مطلب بیڈ پہ لٹا دیتی ہے اور اس کے سر کی جو ہے مالش کرنے لگ جاتی ہے، سر دبانے لگ جاتی ہے. تو ہمارے کو کافی سکون مل رہا ہوتا ہے. کہتی یار واقعی تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے. تو عالیہ کہتی ہاں وہ تو ہے. وہ امایا کا مطلب سر دباتے دباتے جو ہے اس کی بہت زیادہ کلوز آ رہی ہوتی ہے، مطلب اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہے اور اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے اور پھر اس کے لپس پہ کس کرتی ہے، اور دونوں مطلب ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کس کرتے کرتے اچانک سے دونوں ایک دوسرے سے مطلب بالکل دور ہو جاتے ہیں، گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مطلب ایک دوسرے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں. تو پھر دونوں پیچھے مڑتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دونوں مطلب اکٹھے بولتے ہیں سوری. تو پھر دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارا بولتی کہ یار وہی لاسٹ کس والا سین یاد آ رہا ہے یار. اب تو کس کرتے ہوئے ڈر لگ جاتا. تو عالیہ کہتی یار تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا ہی ہمیں ہی دیکھ رہی ہے یار، اتنا ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے. اف یار اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا بنے گا، اتنا ڈر لگ رہا ہے یار. تو دونوں بہت زیادہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پھر عالیہ کو جو ہے حگ کر لیتی ہے اور کہتی کہ ٹینشن نہ لو، اب مطلب ہمیں بھگوان نے ایسے ہی بنایا تھا یار، ایسے ہی ٹھیک. اب ہم مطلب ہم خود تو نہیں چاہا کہ یار اب ہم ایسے ہوں، اب ہے تو ہے یار، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے کر کے وہ عالیہ کو حگ کرتی ہے. تو عالیہ پھر ہمارا کو حگ کرتی ہے اور دونوں مطلب بالکل خاموشی سے حگ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر ایک دوسرے کو، اور مطلب ایک دوسرے کو اپنے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں. بہت مطلب کیوٹ مومنٹ بنا ہوا تھا ان دونوں کو. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. سو تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے.